Good afternoon, everyone. Today, the main purpose of this conference is regarding RTI that we have filed on various departments, especially rural and urban department. And also, I would just like to give you an update about the RTI we filed for the town hall. You must be aware of, everyone must be aware of what we did. We filed an application to the Chief Secretary also, but till date we haven't got any response from any side, neither from the department or nor from the contractor side. So we'll be discussing a little bit about that also. And now I would like to give time to our President to go in depth on the RTI. Good afternoon to everyone, and my most respect our media fraternity for always civilizing us, civilizing the Nagas. Always, whenever we need, they always come forward and helping us. Thank you so much, all the friends of medias. It is good to be speak in Nagamese, and so that if I speak in Nagamese, then all the Naga people can understand what I'm going to say and what the real about the subjects. So I will be speaking in Nagamese. Iniga se aji media kan mati ke naam kan press conference kora do. Idu town hall laga issue. आगे दे अपन खान भी जाने से आमी खान RTI लगाई शे तिदिया ताई खान लगा रिप्लाई आम खान पाएगे ना RTI ला सिस्टम दे satisfied पाना है पब्लिक क्राउड पर इनिका इतु तो नहोय मिस्टेक आसे वहाँ निम्ति ही आमी खान तो पब्लिक निम्ति फाइट करशे excessive amount टाउन हॉल लगा ओवर मानुस नबाबा लगा और नागा मानु अनइमेजेबल लगा काम कुरा निम्ते आमी खान इतु इश्यू टच करशे तो तिदे आमी खान सैटिस्फाइड पानाय देन गवर्नमेंट पर कोइसे आमी खान ला हाथ नाय तो आमी खान लगा तो nowhere to go again option नाय आमी खान directly we are written there letter to Chief Secretary. Nagaland government लगा secretary level दे सबसे दांगुरिया Chief Secretary के letter लिखी है. That was the date of April 4 day. ताइके हम खान ला letter point शे. ताइकन ला receive April 4 day receive कुछ. आमी खान ताइकन के time 7 days, within 7 days video day, itu laga reply TV. Nah, nohole bi, ami kan public ki lagi ase, public laga respond TV koi kena, likhi se hole bi ita more than 1 month ho jese. To 1 month bi upper ho jese. To tite ami kan ki kurbo lage. Aro one of my appeal to the public. Public to bujibo lage ami kan party para abung kan laga itu satisfied napa laga itu काम kuri jadam te public pi आगे दे आइबो लगे public should come forward and fight for the justice and truth इनिका नहोले तो इते present government लगा तो ami kan public के तो हिसाब नगरे नेकी ना दूसरा पार्टी खान के हिसाब नगरे नेकी इतु भी भाभी जाए तिते आमी पब्लिक खान के रिक्वेस्ट करा से you should not be take silent इस टाइम इतना तो अपन खान भी बाहर दे उलागे ना दारना होली भी गुरगे ना नोली भी बाहर दे उलागे ना कि तू राइट आसे कि करबो लागे इतना तो गवर्नमेंट के भी देखाबो लागे
for one person ekjon manu pra public laga crores of crore misuse kur dile bi ekta nohunia manu inshana boi jado I think public to kinika babe ase for us like amikan laga party do amikan do public nimde boy ase public nimde fight kurbo to amikan bi so far amikan laga kiman ta gaibo bare aigeno kura ase tu titia public pra yade no hele to what can we say hole bi government bi bujibo lage always don't keep benga nishana tu no boile balne ki government at present government which I'm going to say chor kurle bi nokra nishana boibo chor no kurle bi kura nishana boi thakle to kinega gurgene itu Nagaland development aibo itu prai public khan ke bi ami appeal korase aro government of Nagaland ita to sida hobo lage development loigena individual benefit te jaile to itu no hobo ko kena itu laga ekta duita town hall laga appeal korase aro ami laga general secretary ke bi to town hall la issue te tai bi gobo itu ekta duita tai ko adam de apnan itu bi take care kori. Firstly, thanks to the media fraternity. We submitted the RTI on 4th April to the PAs of Chief Secretary since Chief Secretary was on leave. We had this discussion, we had a long discussion, and we clearly demanded them to set up a committee. But till now, they have not acknowledged our complaint also. We have given them 45 days time. It was published in the media as well. 7 days was to acknowledge the complaint. They haven't done even that. 15 days was to constitute the committee. That was also not done. Through the media friends, we want to tell to the government that we condemn such a cold attitude towards the public grievances. This is not our own grievances. This is the grievances of all the public of Dimapurian especially. And the government is showing this cold attitude towards such a big issue. It shows that government has clearly neglected, has done something wrong. If they have done something right, or if they are right, they would have acknowledged, through a rejoinder or through you media friends. But they have not done yet. So we highly condemn, and then we urgently appeal and demand to the government to constitute this committee. Thank you. अच्छा एक तो नेक्स्ट अमेरिकन लगा जो RTA लगा के ना थका लगा और rural development government of Nagaland both rural and urban ताकि अमेरिकन लगा scheme प्रधानमंत्री आवास योजना ताते आमी खान लगा और पब्लिक लगा सेटिस्फेक्शन नापा लगा इतु दे भी आमी खान प्रेस मीडिया खान के इतु भी कोई ऐसे ताते बरा साबे आमी खान RTI दिया तम दे ताई खान किनी का इतु
স্কিম ইমপ্লিমেন্টেড কৰা আছে পাব্লিক লগা কমপ্লেইনছটো আমি খান লগা অফিচতে আহি কিনে কমপ্লেইন দিয়া লগা আৰু পাব্লিক ছেটিছফেকশ্যন নাপা লগা ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো স্কিম ওপৰতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা একটা বেনিফিচিয়াৰীতে একটা গড় বনাব পাৰা লগা 1,50,000 ইনষ্টলমেণ্ট বেছ প্ৰায় দি কিনে আছে The first installment is 60,000, second installment is 60, and the third installment is 30. So 1,50,000 te ami kan yete kiniga installment de satisfied paise na pa nai public laga duk kiniga paigena ase itu de jabo bole itu noja age de ekta government officials kan ke কি নিমতে পইচা ডিডাকশন কৰাছে এইটো সুধিবলৈ আছে দিছ ইজ ট্ৰুলি চেণ্ট্ৰেল স্কিম আৰু এইটো স্কিম দিয়েতো ডাইৰেক্টলি ইট গোজ টু দ্য বেনিফিচিয়াৰী ন' মিডল পাৰ্চন অফক'ৰ্ছ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাইখন থ্ৰুৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ নহ'লে বি কিবা কৰি কিনে তো পঠাব হ'লেও কেতিয়া এইটো এমাউণ্ট এইটো কাম কৰিব গৈ কিনে গড় বনাই গৈ কিনে পইচা যাব ইট উইল বি গো টু দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ একাউণ্ট আমি একটা এইটো স্পেচিয়েলি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে ৰুৰেল লগা বিডিঅ' এইটো বিডিঅ'টো ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আছে কিলে 18,000 একটা বেনিফিচিয়াৰীৰ লগতে উইথড্ৰ বেক কৰা আছে মাঙে আছে এইটো একটা ৰুম বনাবলৈ গভৰ্ণমেণ্ট পৰা চিষ্টেম দি কিনে আছে ইমান স্কুৱেৰ ফিট এনেকুৱা চিষ্টেম বনাই গৈ কিনে চব তাইখন DPR নিচিনা দি কিনে আছে এইটোতো পাৰফেক্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ন'জ ডেট ইমান বনাইলে ইমান পইচা খৰচা যাব গৈ কিনে দিয়া আছে তো তেতিয়া পাব্লিক এইটো বেনিফিচিয়াৰটো 18,000 কোনোবা 18,000 মাঙা আছে কোনোবা বস্তি 27,000 গভৰ্ণমেণ্টকে নিজৰ একাউণ্ট পৰা উইথড্ৰ কৰি কিনে দিব আছে বাই ফৰ্চফুলি পাব্লিক খানটো এইটো গ্ৰেভেন্সেছ লগা প্ৰব্লেমটো আমি খান অফিচতে আছে আৰু পাব্লিক কোনোবাটো বস্তিতে গাঁও বুঢ়া খানকে বহি খাই কিনে VDB খানকে নেক্সট টাইমতে ডেভেলপমেণ্ট এটা খান নাম নিমতে বহি খাই কিনে এইটো আউট নপৰে আগেতে নাহে হ'লে বি এইটো স্কিমতেতো তাইখন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল এইটো পইচা খাই গৈ কিনে কি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল পৰা লেটাৰ দি কিনে আছে এইটো প্ৰুফ দেখাব লাগে বিডিঅ'টো 18,000 27,000 এইটো বেনিফিচিয়াৰ লগতে উইথড্ৰ কৰি কিনে আনিব কোৱাটো কি ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ মাঙা আছে এইটো ডিটেইল এইটো বেনিফিচিয়াৰ নহয় কিনে পাব্লিকতে অপেন দিব লাগে তেতিয়া এইটো মাঙি কিনে লৈ যাওঁতো অফিচিয়েল কামটো এইটো কি একাউণ্টে লগা আছে কোন লগা বেনিফিট আছে কি কৰিব নিমতে এইটো পাব্লিককে মাঙা আছে এইটো পাব্লিককে ডিটেইল দিব লাগে চাবি ডিপাৰ্টমেণ্ট চবতে পাব্লিক লগা নাম পৰা ডেভেলপমেণ্টটো পাব্লিক নিমতে ডেভেলপমেণ্ট আহে হ'লে বি পাব্লিক লগা নাম পৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ খান পৰা কিমান বি পইচা পাব্লিক লগা পইচা খাই দি আছে এতিয়াতো অপেন হ'ব লাগে নাগা শুড ষ্টেবিলাইজ আৰু আগেতে আহিব লাগে আৰু মই একটা এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কোন মেনেজাৰ আছে তাইতো গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাই লগা কনষ্টিটুৱেঞ্চিতে তাইকে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ওলাই দি কিনে তাইকে গভৰ্ণমেণ্ট এইটো পাব্লিককে ছাপৰ্ট কৰিবি পাব্লিক লগা বেনিফিচিয়াৰী পাব্লিক লগা ডেভেলপমেণ্ট আহা টাইমতে ভাল কাম কৰি গৈ কিনে তাইকে একটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি পৰা তাইকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইলেক্টেড কৰি কিনে আমি লগা পাব্লিক লগা ৰাইট ভোট দি কিনে তাইকে উঠাই দি কিনে তাই এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কিলে এনেকুৱা পাব্লিককে হাৰেছমেণ্ট কৰা টাইমতে কিলে তাতে ভইচ নাই দ্য মেনেজাৰ পাৰ্চনেল মেনেজাৰ শুড ইণ্টাৰফেয়াৰ ইন দিছ মেটাৰ তাই ইয়াতে থ'ব লাগে তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট চোৰ কৰা আছে না কোন চোৰ কৰা আছে তাতে পৰা ওলাব আমি গানটো চাবি একটা আপোনালোকে দেখাব
আমি খান RTI দিয়া দামতে তাই খান রিপ্লাই দিয়া লাতে থ্রু তাই খান রিপ্লাই দিয়ে আমি খান কি আপনি খান কে কোয়াছে তো তাই খান রিপ্লাই আছে রে সাবি কোনবা লাগা বেনিফিশিয়ারি তো ইনস্টলমেন্ট তিনটা আছে একটা পাই কেন দুইটা তিনটা না পাই কেন কমপ্লিট সার্টিফিকেট দিছে এতে এতো ডিপার্টমেন্ট তো উদু দুইটা না পাও তো কোন কে দিছে 60,000 plus 30,000 90,000 এতো 90,000 তো কমপ্লিটিং সার্টিফিকেট দি দিছে আর ইয়াতে তো ইনস্টলমেন্টে তো তাই লাগা ক্যাশ আহা নাই যদি ইটো ক্যাশ বেনিফিশিয়ারি লগতে যাইছে কইলে কিলে তাই খান তো ইটো পেপার আমি খান কে দি আছে ইটো বি পাব্লিক আর বেনিফিশিয়ারি খান ওয়াইজলি চাব লাগে ইতিয়া তো আমি খান তো VDB সেক্রেটারি এভরি ভিলেজতে বই যাইছে তো গভর্নমেন্ট পৰা এনাউন্সমেন্ট দি দিছে এটো তো ডেভেলপমেন্ট বস্তি লাগা ডেভেলপমেন্ট নিমতে গয় হলে বি VDB বিটুইন দ্য গভর্নমেন্ট তাই কান কি করি কেনা পাব্লিক লাগা বেনিফিশিয়ারি খান লাগা নহলে বি পাব্লিক লাগা কাম করবলে লা নামতে গই কেনে কি কুৰাছে ইটোতে ডিটেইল যাব লাগিব ইতিয়া তো সাবি কোনবা তো সাবি फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पाना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पाना है थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पाना है बोले भी कम्प्लीट কৰিছে ইটো মানুহ কে কমপ্লিট কৰিছে নে জিনৰ কে কমপ্লিট কৰিছে তো ইটো কোন বেনিফিশিয়ারি আছে নিজৰ বস্তিতে নিজৰ ডিস্ট্রিক্টে চুমুকিদিমা নিউল্যান্ড ডিমাপুর ইটো নিজৰ লাগা অফিসতে যাই কেনে চেক করবি যদি আপনি লাগা নাম পৰা খাই কেনে থাকলে এটো তো তিনটা বি ইনস্টলমেন্ট একটা বি ইয়াতে তো দেয়া নাই পেপারতে সাবে ইউ ক্যান সি এটো দিকে না আছে হলে বি কমপ্লিট করে দিছে তো এটো তো কোন কে দুকাই আছে জিফ তাই কান তো ওয়াইজ মেন এডুকেটেড আছে আর পাবলিক কান তো ইকো না জানা মানুষ না বুদ্ধু নিছনা ইনিকা যাইলে তো আই থিঙ্ক নাগা গভর্নমেন্ট নাগা মানুষ তো লেক অফ মেনি থিংস টু গো এটো তো একদম গিলটিতে যা আছে সাহেবে আমি কিন্তু কোনবা তো সাহেবে নাম কই দিলে তো আরো উল্টা নাম বি ডবল ডবল আছে খালি টাইটেলই উল্টা পুল্টা করে দে পাবলিক কে এনেকা দুটা গভর্নমেন্ট নাম তো উল্টা পুল্টা আছে বেনিফিশিয়ারি লগা কোড নম্বরটা আমি কিন্তু মেমোরি করে না 120 সাল তো কব না পারবো কোড নম্বরটা আলাদা নাম তো কি আর টাইটেল তো আলাদা ট্রাইব তো আলাদা না কোন তো completing laga I to sabi first installment second installment dige na reading here on the roof hi likhi dige na ase aro kon ba to sabi aro kon ba to first installment paige na first second installment paige na foundation te ase ko ase to sabi public hi government ke dukai ase na government department hi public ke dukai ase public should take wisely to public kan to bujibo lage itia ki jane गवर्नमेंट पर के दुकान से पड़े कि जाने पब्लिक पर भी गवर्नमेंट के दुकान से पड़े तो इतना डॉक्यूमेंट्री सिस्टम ते होले तो कौन पर कौन के दुकान से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पाइसे सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पाइसे और इतो तो रूफ ते तो तिजा इनेका कुरिगे ने किनेका डेवलपमेंट नागालैंड ते आइबो और एकटा इम्पोर्टेंट
इटा BDO officials खान की को आसे किता भी 18,000 beneficiary लोगों दे withdraw करके ना officer खान के नोदिले next time इटू बस्ती के development नोदिबो कोशे is it this is right Government of India लोगों दे इटू letter लिखी के ना थकाल आम खान के चौक में Government of Nagaland department कौन है दासे इटू लिखी के ना proof letter को दासे इटू आम खान के दिखावे आरो public के दिखावे तिथे आम खान इटू तो norms ते government ना norms ते आसे को आरो कुनबा पब्लिक तो एक तक कंपनी ओपरी ना इतु खाई दिले भी डिपार्टमेंट आएगे ना इतु नसाए इतु तो डिपार्टमेंट आरो बीडीबी सेक्रेटरी इतु कान वीडियो दे आसे इतु इता तो मीडिया लगा इरा होशे पब्लिक भी इतु तो अंडरस्टैंड होगा लगे कौन लगा मिस्टेक आसे इता पब्लिक भी ओपनली आइबो लगे फ्राउन दे आइबो लगे आरो डिपार्टमेंट भी फ्राउन दे आइबो लगे होली भी आमी मिस्टेक নহলে তাই খান লা ডিপার্টমেন্ট লা প্রিন্টিং তে আমি খান তো ডিসকাস করা আছে এতে কি প্রিন্টিং কে ডিসকাস দিকে না আছে ইটু তো সিধা ইটু তাই খান কি আছে পে আছে তো দিটা গভর্নমেন্ট লা মিস্টেক আছে না পাবলিক লা মিস্টেক আছে বেনিফিশিয়ারি লা মিস্টেক আছে if I read out the name the person the district there it will not be good আজি তো नाम नो लाबो होली भी first installment second installment third installment बाइगे ना complete incomplete इतु तो नहोबो तीन ता installment भी ना पाइगे ना complete लिखे जा भी इतु भी नहोबो नाम आसे इता मोय नाम पुर दिले इता बिया हो इतु निमिते पब्लिक तो निजर लगा अकाउंट दिया है से किमान ता complete करसे आपन बाल ब्राइ तो सगे ना पब्लिक पे आवाज उठावे इता इतो गोर बनाई के ना कंप्लीट हुआ लोगे दे वीडी ब्रा ऑफिशियल आई के ना इतो हाउस नंबर इतो स्कीम ला नाम की इयर्स प्रासे इतो लिखी के ना पर्सन तो तादे बोई के ना फोटो खींचा से इतो तो बेनिफिशियरी आते किमान लिस्ट दे आसे इतो पूरा लेस देन द पिक्चर तो लेस आसे और भी आते तो ऑलमोस्ट ऑल द नागा विलेजेस आई मीन दिमापुर डिस्ट्रिक्ट चुमो एंड देन न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट village is covered up तो इतो लगा इशू एक बार एक टच करा से I will give time to my general secretary and media general secretary but in the department we have found some people according to beneficiaries first installment was given second installment was given third is pending but the status of construction is pending the first is given second is given the third is pending but the status is still pending the two status the two construction like one falls vicious even the rural farmers. So if we keep looking in that she has a church of rule one is the third one is the public can be you should come forward everyone and try to fight the government also one big parase one la congress committee democracy ki parase parase request se ki so pano akia ina प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन Okay, regarding Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, let me say the number of beneficiaries. In East Dimapur, the number of beneficiaries is 211. In Dimapur, 2,231. Out there we have so many beneficiaries from the general category. In Chumo,
the beneficiary is around 1.5. In Mizipima, beneficiary is around 500, 500 something. Now, our president has already highlighted almost all the loopholes. Through the media, we like to appeal, especially to the beneficiaries. And we want to make them knowledgeable that this scheme is for needy people. Itu scheme tu thaka manukan garne noy, nathaka manukan garne ase itu benefit. Itu scheme tu. But what we have observed is in many villages, political parties who are affiliated, they are getting the benefits. Not the real needy people, but the political beneficiaries. Na, kun connection ase, party workers kani sab scheme to loy ase. And then we have received complaints from some corner that they are even asking or charging in advance. Paisa advance pra dishe gole scheme to dibo. Inika bi ase de. So there are so many loopholes. So we want to, we will mohon area kiman RTA information both in Pradhan Mantri Awas Yojana, urban and rural. Whatever informations we have received from the concerned department, we will make all this public. We will give it to the media as well, and in our Mohan social media platform, we Mohan itu pura public audio. That's why we are appealing to the general people, the public. Apni kan bhi check kuro lage. Kun hosa kam kure ase, kun misa kam kure ase, check kurigena information to. Please forward it to the media, forward to us. Kun hosa pra kor buna ase, buna nai. And then we will keep your information confidential, but give us the proof. We will not apni kala naam khan doi kun hobo, but if you have proof that khor khan nupunai hina paisa khai ase ina kushugule, you please submit us the proof. This is what we appeal to the people. Thank you. The session 2023 to 24 second installment. The undersigned is directed to convey the sanction of the President of India release 13 crore 80,000 for second installment urban development urban itu PMAY lana to tate sabe already release of government of India para 13 crore 80,000 release condition for second installment the years of 23 to 24. Then why not compare it here in the second installment for urban development? Urban de itu keman beneficiary as a second installment ekta bhi dena hai. It will be one of the mistake department law mistake. Government do already 2023 laga second installment laga urban laga di che. To titia amikan laga to 2025 years I jese holi bhi second installment laga yade modigena thaka laga. It will be I can bra RTA am khan ki dia laga. It will be one of the proof that the government is doing mistake. It will be ekta koi des. Yeah, anyway, any questions you have? Yes. Roll on. Yeah, actually, this Pradhan Mantri Awas Yojana urban Newland district is excluded, it seems, and we also condemn this on the part of the government. Why
Newland district is neglected, and yeah, why this scheme was not implemented in Newland district. All right. Any question? From 2016 to 19. Yeah, oh, That's what we thought. Yeah. Just right. American Ethiopia, Pradhan Mantri Awas Yojana, urban laga pushi. Urban laga is a beneficiary still. Ethiopia President Coalition 150 is na. yeah. Aru rural document ase. 1,20,000. Aru American RTI laga to kali to tinta district laga ase. In the district. अलग डिस्ट्रिक्ट को मिलती हुई नहीं होना नहीं. So now DCC or RTI laga to pai mission, American tax post mission. So American laga bhavanari next step to ki hobo lage. Because President Bush they are non to expose to president. So American next step to ki jabuli laga bhavanas. That's why next step is we will wait. One is we are fighting for the public, so public should also come forward. We have raised the issue for town hall, but public are not coming forward. We are in the opposition for the last 15 years. We have lack of resources as well. We don't have even a single MLA. We have, I mean, we don't have resources, to fight in the court these things. So if public support us, we will also go forward. So we appeal the public to also come forward. And then if they see any loopholes, one is, let us know so that we will fight together, and then, we will take up any issue if they are coming forward with proof, evidence, something like that. So again, PMAY rural and urban laga de since 2016 to 19 laga RTI laga in report paise. So already khobor aise na ya apne kan ke to BDB secretary kan mele PTO kan rahe the sare collect kore ase 18,000 and 27,000 dollars. Yeah, of course, I have said it right. Ethiopia has said, well, আমি ক'বলৈ থাকাটো চাবি এই পাব্লিক ফাণ্ড লগাই এইটো আৱাজ উঠাই থাকিলে বি when it goes to the village level তো তেতিয়া তাতে জিবি আছে জিবি খান লগা আলাগ কথা হৈ যায় নহ'লে বি ভিডিপি লগা আলাগ কথা হৈ যায় তাতে ইউনিয়ন ভিডিপি ইউনিয়ন হৈ যায় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট লগতে মিলি কেনে যাইছে গ'লে এতিয়া পাব্লিক লাভ হৈ লেছ হৈ যায় তো এনেকুৱা নহ'ব লাগে এইটোতো ডেম'ক্ৰেচি আছে. So sir, you saw to deduct price beneficiaries for PTO was direct beneficiaries ke money ase kore ase na through VTP for PTO ra money ase. অফিচিয়েল ভিডিঅ' বি আহি কেনে মিটিং কৰে বস্তিতে বি আৰু এনেকুৱা কৰি কেনে মাং আছে হ'লে বি কোনোবা বস্তিটো নদে সেইটোতো তাইখানকে দিবলৈ লগা নহয়তো তো বস্তি কোনোবা চাবলাইজ বস্তিটো আৰু এইটো লগা স্কিম লগা নৰ্মছ যেনেকানটো এইটোতো ইট ইজ নট ছাপ'জ টু this money goes to officers. Itu last system there. Itu pura kun batu nude. Boleh kun batu boy khai jena VDP logo te order digene VDP collection kor jena officer ke dia se VDP pura kini ka kor jena dia se kiman official law de ja se kiman ki kura se to tai khane jana aro isor jane. PMAY rural and urban ke apni kan de overall Nagaland de kiman ta complete issue itu la report magis na mga. Since Mohan Dimapur district as we cannot cover the whole, we cannot overlap our power also. Extend Jawalvi na pare, so we are just focus. Our main focus is only these three districts: Newland, Tumigidima, and Dimba. Sure. Excuse me, sir. Itu tu, of course, itu paisa manga tu na. Rural tebe, urban tebe ase. Holy be, if we
tell them the exact, the blocks and all these things, then I think the beneficiary will get the problem. No, we Why can't- I'm saying, yeah, sorry. You can't specify the names or yeah, of course. block or a house number. That will be. No, at least if the government is going on continuously, then will become out for each and every details. All three districts is going same thing, same process. Does the Congress party believe that the municipal council should be part of this also, since it is in their jurisdiction that such housings are going to be done? Forget even if it's there, but just to check the whether it is even good construction, that is their job. So do you think the municipal council also should take part in such accountability that we will run? Yeah, of course, it is good if the municipal also keep in touch with all these schemes. Aro taikan bi taiko initiative digena district hosapra kam kurasena kurena department to hosapra implement kurasena kurena to urban te to taikan hi check out kurle bhal. Kon to district te urban te hai na. See, I think regarding your question, the RTO received it from the Directorate of Municipal okay, Nagaland Kuzma. So I feel like they are also sole responsible for what's happening right now. So we request the department to give a check on every nook and corner and see that everything is implemented.